Preporučujem vam Svetislava Božića, akademika, redovnog profesora Muzičke akademije u Beogradu, možda i najznačajnijeg predstavnika savremene duhovne kulture u Srba. To što ima toliko ljudi koji nisu nikad čuli za njega ili su samo čuli, a nisu slušali njegove kompozicije, niti čitali njegove knjige i intervjue, niti znaju nešto više o njemu, to je nažalost samo slika stanja u kome se mi već dugo vremena nalazimo, pa evo prilike da bar nešto ispravimo. Duhovna kultura nas uvek podsjeća na borbu ideja u našem vremenu i kroz sve prethodne epohe. Znači, duhovna kultura. Ne intelektualna kultura, ne popularna kultura, nego duhovna kultura. Ona koja ima duhovni odnos koji nas vraća u razmišljanje o spasenju, o tom eskatološkom krugu, prošlosti, budućnosti i sadašnjosti i o smislu života. Ta borba nas vodi u jedan od dva uobičajena načina obračuna sa nosiocima duhovne kulture. Oni su uvijek nepoželjni. I početkom 20. veka, i sredinom, naročito u drugoj polovini 20. veka, pa evo do skoro i skoro sada. Ta borba protiv nosilaca duhovne kulture i od onih koji su njihovi protivnici u kontrastavu duhovno i od onih koji ne priznaju duhovnu kulturu, smatraju je reakcionarnom, zastarelom, retrogradnom, nepotrebnom. Postoje dva načina borbe koje oni primenjuju. Jedan je javno ismevanje. To su oni koji nekako uđu pod reflektor javnosti i pored svog truda da budu zabranjeni, takvi ljudi, takvi nosioci, takvi pastiri mogući, pokušavaju da ih zabrane. Ako ih ne uspeju da ih zabrane, ako uspeju da dođu do javnosti, onda se oni ismevaju. Brutalno, svim mogućim snagama i veštinama, ismevaju se i ruši im se dostojanstvo da ne bi imali utice. Drugi način je njihova ta marginalizacija i prećutkivanje. To da uopšte ni ne dođu pod reflektore javnosti i da o njima ništa ni ne znamo. Kada je reč o predstavnicima duhovne kulture, kod Srba po pravilu je reč o prećutkivanju. Retko ko je od njih uspeo da uopšte se vine u to da mi znamo za njih i da čujemo da postoje, sem kao obične reči iz ukrštenice, ali da skoro ništa ne znamo zaista o njima, o njihovom pravom domenu, o njihovoj ulozi, o njihovom značaju u istoriji srpske kulture. Nikad nije napisana istorija srpske duhovne kulture. Pa je prilika da se to možda uradi za početak, da se malo pripoveda o tome. U toj zanemaranoj grupi, a najvažnijoj od svih, su i mitropolit Mihajlo Jovanović, i Filip Višnjić, i Dušan Stojanović, veliki poznavalac ruske filosofije između dva svetska rata, i teolog Dimitrije Najdanović, Bora Stanković, Vladimir Velmar Janković, Svetislav Stefanović, tajanstveni Vladan Stojanović, Zorovavelj, jedna veoma zanimljiva ličnost, još ne probuđena iz mrtvih, kako bi neko rekao za njega, o njemu ćemo pričati. Čovjek koji je pokušao da se seti svih zaista za Srbe značajnih ličnosti koji su branili rodoljublje i branili pravoslavlje od iskona do danas, to je do njegovih dana. Nestao je u Drugom svetskom ratu, ne zna se za njegovu sudbinu. Izučavao je sve njih i pokušavao da napravi povest i da nas podsjeti na svakog od njih, verno tragajući samo za takvima, kao nekim suncokretima naše duhovne kulture, ali sada ne znamo ništa skoro o njegovoj sudbini. Tu je onda i Đoka Sljepčević, Radoslav Grujić, Vladimir Vujić, tu je vladika Danilo Krstić, vladika Irine Đorđević, Marko Marković iz Pariza, naš emigrant, veliki Sava Kličković, Šmitov asistent, Dimitrije Bogdanović, Milan Kašanin, Žarko Vidović, Rajko Petrov Nogo, Dragoš Kalajić, kompozitor Zoran Hristić, slikar Željko Tonšić, Dejan Dionisije Nikolić, pesnik i filozof, Bogdan Lubardić, naš teolog, Vladimir Medenica, jedno čudo
genijalnosti srpsko-ruskog stila i iskustva i toliki drugi naši stari, novi velikani za koje protivnici naši pokušavaju da nas ubede da su mnogo manje značajni od svih tih Mira, Trilović, Skerlića, od tih raznih ličnosti Marka Ristića, nadrealista, socijalnih pisaca, svih tih ljudi koji su zauzimali sve novinske strane, naslovnice, značajna mesta u institucijama, koji su prepunjavali Akademiju nauka i stalno izguravali ove kao reakcionare, kao zločince, kao zlikovce, kao imigrante, narodne neprijatelje bez građanskih prava. Te nosioce duhovne kulture, te svetosavske potomke i naslednike, koji su govorili isto ono što je u 13. veku bilo jasno svakom Srbinu, to je bilo jasno i u 19. i 20. veku ljudima koji su propovedali i bili na ovom spisku i stradali. Neki među njima, viđeniji, najvidljiviji, koji su nekako promakli tim cenzurama, oni su lukavo sklanjani ispod reflektora naše javnosti i osenčeni takozvanom usamljenošću svoje pojave, kao nekakav izuzetak iz pravila. Tu su Isidora Sekulić, Ava Justin Popović i Vladika Nikolaj. A neki od njih su samo usko posmatrani u patuljastim granicama perspektive jedne izrazito sekularne, bezbožne vizije sveta, poput samo prosvetitelja Svetog Save, samo pesnika i državnika Njegoša, samo naučnika Mihajla Pupina, samo pevača Pavla Aksentijevića i Divne Ljubajević i svih oni koji su sve drugo i više nego što su samo. Kao kad bi govorili o Winstonu Churchillu kao slikaru, što je on bio inače, sem što je bio državnik. Ali to što je on bio slikar nije bilo značajno u njegovom životu, toliko kao neke druge stvari. U životima ovih ljudi je postojala jedna dimenzija koja se sve vreme sekla. Nije se dopuštalo da na toj krošnji njihovoj se oseti to lišće i to bogato strujanje, harmonije tog onoga svega što su oni u sebi nosili. A što je bilo toliko više od nauke, od samopojanja, od državničke, pesničke uloge, od svega toga što im je davano samo da se održi i da se nekako sklone. Da, to je to i sklanja ga. Mihajlo Pupin, elektrotehnička škola, naučnik, značajan u Americi, eto naši u svetu, a njegovo pravoslavlje, njegova žrtva za srpstvo, njegovo davanje zajma za Srbiju, koje je bilo toliko veliko, to su današnje skoro milijarde današnjih dolara. I kada mu je rečeno šta ako Srbija propadne i on odgovara, pa nek propadnem ja ako Srbija propadne. Taj sam naučnik, taj prosvetitelj svog naroda, veliki naslednik Svetog Save i vjerojatno budući svetitelj kad budemo došli u vreme koje bude umelo da prepozna šta je i ko je ko zaista. Sad, dolazimo opet do onoga kome je ovo posvećeno. Vidjet ćete kako u samom prostom opisu njegovog javnog života već vidite nešto neverovatno i neočekivano. Znači, Svetislav Božić, moj dragi prijatelj i saborac na polju duhovne borbe ideja, jedan je od onih nedovoljno vidljivih, ali srećom spasonosno ostavljenih elitnih Srba u višestruko zasluženom dostojanstvu svoje uloge kao istinski velikan naše muzičke duhovne kulture. Red je da ga takvim razumemo, podržimo i zauvek zapamtimo. Slušajte pažljivo. Komponovao je liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog za mešoviti hor, metohijska pojanja, kroz san moj tavni i bezbroj suza naših, molitva Račana, 4 portreta istočnog sna, Petrogradski mozaik, slovo ljubve, vreme smrti, iz davnina, šapat Sent Andreje, posljednju ljubav u Carigradu, molitve preobraženja, lament nad Beogradom, antifon Georgija Brankovića, tropar Stevanom Okranjcu, uvertiru 1804. Takovo, Brezu, Kondak, pripev Letu, povratak na Zlatni rog, konje Svetog Marka, sa plavim vetrom na Carigradskom drumu, Brankov ditiramb sa Karpata, vizantijski mozaik u 9 slika, molitvu Čarnojeviću.
Svijati Bože, liriku Atosa, Sveto-Simeonovsku duhovnu pletenicu, praznično večernje, Lazarevo bdenije, Raški mozaik, nebesnu liturgiju i duhovnu liru svetog vladike Nikolaja Velimirovića, smaragdnu pesmu posvećenu svetom Avi Justinu Popoviću, žitije Zografa Ribničkog, leta patrijarha Pavla, nad žičom jutrenja, noć u Hilandaru, plavu grobnicu Milutina Bojića, Serbiju po Milošu Crnjanskom, vrata spasa i Serbiju iže jesi po Rajku Petrovom Nogu, Atlas vetrova, kapiju vremena, jutrenja iz Hercegovačke Gračanice, hilandarski palimpsest, Stražilovo, Sumatru, himnu, bespuće i lutam još vitak sa srebrnim lukom pod Crnjanskom, valvedenske pesme, elegiju, sećanja predaka, san gospodara svetlosti, noć u Kareji, sećanja na Rahmanjinova, svečanu pesmu, te kompozicije po stihovima Gavrila Stefanovića Venclovića, Jovana Dučića, Momčilana Sasijevića, Vaska Pope, Dejana Medakovića, Milorada Pavića i brojnih drugih pisaca naše kulture i našeg civilizacijskog kruga. Tu je i opera i balet Svetislava Božića, Melanholični snovi grofa Save Vladislavića, po sopstvenom libretu, premijerno izvedeno u februaru 2015. u Beogradskom narodnom pozorištu, u izvanrednoj režiji Aleksandra Nikolića, a asistent režije je bila moja kćerka Sofija Bokan. Mnoga od njegovih dela su premijerno izvođena u inostranstvu. U Londonu, Parizu, Petrogradu, Lisabonu, Vašingtonu, Moskvi, Zaporožju, Kijevu, Temišvaru i na drugim koncertnim salama u Španiji, Japanu, Grčkoj, Kipru, Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Bugarskoj, Mađarskoj, Švajcarskoj, Portugaliji, čime je pronosio ideje i vrednosti naše duhovne kulture i srpskih pravoslavnih sadržaja svuda po svetu. Pisao je i klavirsku muziku, inspirisanu našim manastirima Hilandar, Kalenić, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Sopoćani, Žiča, Studenica, Gornjak. Redovni je profesor na predmetu harmonija na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Objavio je nekoliko desetina stručnih radova i muzikoloških studija, bio umetnički direktor BEMUS-a i gostujući profesor na stranim univerzitetima. Za dopisnog člana Srpske akademije nauke i umetnosti izabran 2015. a prošle godine i za njenog redovnog člana. Dobitnik je Karađorđeve zvezde prvog stepena Republike Srbije. A rođen je u Loznici, na svetog proroka Isaiju, na svetog Hristifora i na prenos moštiju svetog čudotvorca Nikole Mirlikijskog. Znači na čitav groz svetitelja i svetiteljskih praznika u tom majskom danu. Sve simbolično, baš kao i njegovo ime i prezime, Svetislav Božić. I čitav njegov život i hodočašće posvećena misija jednog duhovnog, kulturnog zaveštanja unutar srpskog jezgra moćnog vizantijskog Komonvelta. I njegovih preko 200 kompozicija su neprekidno, neumorno opevavanje naše veličanstvene tradicije u zlatnom spoju umetnosti i teologije, intelektualne i duhovne kulture. Naš brat u lepoti, u istini i u Hristu. Svetislav Božić.